करूज 36वां बाब। बस बसलेल और ओहलियाब और कुल मर्द साहिबे हिकमत, जिनके दिलों में खुदावंद ने हिकमत और फहम बख्शा कि वो मक़दिस के काम की सब कारीगिरी को समझे, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक काम करने लगे। और मूसा ने बसलेल और ओहलियाब और तमाम साहिबे हिकमत मर्दों को बुलाया, जिनके दिलों में खुदावंद ने हिकमत डाली, और सबको जिनके दिलों ने उन्हें तरगीब दी कि काम करने के लिए सामने आए। तब उन्होंने सब नजर की चीजें जो बनी इसराइल मक़दिस की खिदमत के कामों के लिए लाए थे, मूसा के हाथ से ली। और हर सुबह के वक्त लोग हर एक चीज जो उनके दिल में आता था लाते थे। तब सब अक्लमंद कारीगर जो मक़दिस के सब काम करते थे, हर एक अपने काम से जो करता था आए। और उन्होंने मूसा से कहा कि उस काम के तमाम करने के लिए जिसका खुदा ने हुक्म दिया है, लोग जरूरत से ज्यादा चीजें लाते हैं। तब मूसा ने हुक्म दिया कि खैमागाह में मुनादी की जाए और कहा जाए कि अब से कोई मर्द या औरत मक़दस की नजर के वास्ते कुछ ना लाए। तब लोग नजर लाने से रुके, क्योंकि जो कुछ लाया गया था वो सब काम बनाने के लिए काफी बल्कि ज्यादा था। मस्कन के पर्दे, गलाफ और तख्ते। और काम करने वालों में से जो साहिबे हिकमत थे मस्कन बनाने लगे। उन्होंने 10 पर्दे महीन कती हुई कतान के, बनफशी और अर्गवानी और किरमजी रंग के, और उन पर महारत से करूबियों की बनी हुई सूरतें बनाईं। हर एक पर्दे का तूल 28 हाथ और अर्ज 4 हाथ। सब पर्दे इसी नाप के थे। और 5 पर्दे एक दूसरे के साथ जोड़े, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे के साथ जोड़े। और एक पर्दे के हाशिए में मिलाने वाली तरफ में बनफशी रंग के हल्के बनाए। और ऐसा ही दूसरे पर्दे के मिलाने वाली तरफ में बनाए। उन्होंने 50 हल्के एक पर्दे के हाशिए में और 50 हल्के दूसरे पर्दे की मिलने वाली तरफ में बनाए। और उन्होंने 50 छल्ले सोने के बनाए, और छल्लों से पर्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो एक मस्कन बन गया। और उन्होंने बकरी की पश्चिम के 11 पर्दे मस्कन के ऊपर के खैमे के लिए बनाए। हर एक पर्दे का तूल 30 हाथ और अर्ज 4 हाथ। 11 पर्दे एक ही नाप के थे, और 5 पर्दे एक दूसरे के साथ, और 6 पर्दे एक दूसरे के साथ जोड़े। और एक पर्दे के हाशिए में मिलाने वाली तरफ 50 हल्के, और दूसरे पर्दे के हाशिए में मिलने वाली तरफ 50 हल्के बनाए। और पीतल के 50 छल्ले जोड़ने के लिए बनाए, तो एक खैमागाह बन गया। और खैमे के ऊपर के लिए एक गिलाफ मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का, और एक गिलाफ तहस की खालों का बनाया।
اور انہوں نے سنت کی لکڑی کے کھڑے تختے مسکن کے لیے بنائے۔ ہر ایک تختے کا طول 10 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ، اور ہر ایک تختے کی 2 چولیں باہم مقابل دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنائیں۔ مسکن کے سب تختوں میں ایسا ہی بنایا، اور مسکن کے جنوبی طرف کے لیے 20 تختے بنائے، اور 40 پائے چاندی کے 20 تختوں کے نیچے رکھنے کے لیے بنائے، 2 پائے ہر ایک تختے کی چولوں کے لیے، اور مسکن کی دوسری جانب شمال کی طرف 20 تختے بنائے، اور 40 پائے چاندی کے ہر ایک تختے کے لیے 2 مسکن کی پچھلی طرف مغرب کی جانب 6 تختے بنائے، اور مسکن کی پچھلی طرف ہر ایک کونے میں 2 تختے بنائے، اور دونوں نیچے سے برابر اوپر کو پہلے حلقے تک جڑے ہوئے تھے، ایسا ہی دونوں کونوں میں تھا۔ پس وہاں 8 تختے اور ان کے 16 پائے چاندی کے تھے، ہر ایک تختے کے نیچے 2 پائے، اور مسکن کی ایک جانب کے تختوں کے لیے سنت کی لکڑی کے 5 بینڈے بنائے، اور مسکن کی دوسری جانب کے تختوں کے لیے 5 بینڈے، اور پچھلی طرف مغرب کی جانب کے مسکن کے تختوں کے لیے 5 بینڈے، اور تختوں کے بیچ ایک درمیانی بینڈا بنایا جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتا تھا، اور تختوں کو سونے سے مڑھا، اور بینڈوں کی جگہ کے لیے انہوں نے سونے کے حلقے بنائے، اور بینڈوں کو سونے سے مڑھا، اور بنفشی اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کے کپڑے اور مہین کتی ہوئی کتان کا ایک منقش پردہ اور ہنرمند کاریگری کی حکمت سے کروبیوں کی صورتیں بنائیں، اور 4 ستون سنت کے بنائے، اور انہیں سونے سے مڑھا، ان کے سر سونے کے تھے، اور اس کے لیے 4 پائے چاندی کے ڈھالے، اور خیمے کے دروازے کا پردہ بنفشی اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کے کپڑے اور مہین کتی ہوئی کتان کا منقش کاریگری سے بنایا، اور اس کے 5 ستون اور ان کے سر بنائے، اور ان کے سروں اور الگنیوں کو سونے سے مڑھا، اور ان کے 5 پائے پیتل کے بنائے۔